नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 5 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा गुरुवार दिन। आज आम जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमिथि प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव कर दिंतु बंधुगण। आज कौन पर्व नहीं। आज तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी 5 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 12:09 गुरुवार ठारू 6 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 12:22 शुक्रवार पर्यंत। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 4 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 10:12 बुधवार ठारू 5 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 10:57 गुरुवार पर्यंत। आज जोग सुकर्मा जोग 5 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 1:04 गुरुवार ठारू 6 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 12:03 शुक्रवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 6:26। आज सूर्यास्त संध्या 5:33। बंधुगण, सर्वप्रथम जानी नवा मेष राशि। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रे चंद्र कर्मजंजाल जनित व्यस्तता वृद्धि कराई पारती। स्वास्थ्य नीत और कार्य सिद्धि जेतिकी खुशी हेबे, भ्रातृ विवाद और बंधु संपर्क हानि सेतिकी दुखी हेबे। मांगलिक कार्य सकाशे आलोचना सह सांस्कृतिक किंबा धर्मानुष्ठान दिगपाई योजना करि पारती। हेबी जानी नवा वृष राशि। रवि तृतीयाधिपति नक्षत्रस्थ जोगु आपणकु बंधुवर्ग और प्रियजन घरोई काम नियोजित कराइबार स्थिति आसिब। अस्थिर मन नहीं विवादीय घटना मध्यस्थता करी समालोचित हेबे। संतान हेतुक किंबा साहित्य संगीत चलचित्र आदि रे विवादीय स्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। हेबी जानी नवा मिथुन राशि। धनिष्ठा नक्षत्रस्थ बुध बंधुक सह मतांतर जनित अशांतिकर परिस्थिति सृष्टि करि पारे। स्नायविक दुर्बलता किंबा असावधानतारू आघात प्राप्त हेबे। स्थगित फाइल काम किंबा दायित्व रे अवहेलिता जनित कर्मक्षेत्र रे कैफियत देवाकू पड़िबो। व्यवसाय और परिवहन रे कौनसी परिवर्तन परिलक्षित हेबो नाही। हेबी जानी नवा कर्कट राशि। शुक्र कर्माधिपति नक्षत्र रे थिवारु पारिवारिक क्षेत्र रे निष्पत्ति नेबारे द्वंद्व रे पड़ी पारती। केतेक क्षेत्र रे कौन करिवे किंबा न करिवे स्थिर करि पारिबे नाही। जाहाकू निजर भाविबे ताहा उपरे भरोसा मध्य करि न पारती। पिलांको स्वास्थ्य अर्थ संपर्क आलोचना रे सफलता पाइबा आशा करा जाई पारे। हेबी जानी नवा सिंह राशि। मंगल उच्च भाव रे रहिथिवारु घरर बाकिया काम बंधुक परामर्श रे हासिल करि पारिबे। सामाजिक स्तर रे लोकप्रियता वृद्धि सांगकू पारिवारिक और कर्मक्षेत्र रे विशेष किछि असुविधा न घटी पारे। जमीजमा किंबा यांत्रिक द्रव्य क्रय चुक्तिनामा विवाद समाधान क्षेत्र रे पादे आगकू बढ़ी पारती। हेबी जानी नवा कन्या राशि। केन्द्रस्थ देवगुरु कार्य हासिल सकाशे अनुकूल साहाय्य सहयोग जोगाई देवे। किछि चिंता न करी जहा करिबा कथा शीघ्र आरंभ कले भल। स्थानीय व्यक्ति द्वारा पारिवारिक समस्या समाधान हेबो। अर्थ संकट को सुधारिबा किंबा आवश्यकता पूरण सकाशे करज करिवाकू मनस्थ करि पारती।
ହେବି ଜାଣିନବା ତୁଳା ରାଶି। ଶନିଶ୍ଚର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାନ ମରାମତି ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ଅଫର, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଥବା ତୀର୍ଥାଟନର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ହେବି ଜାଣିନବା ବିଛା ରାଶି। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହାନି କିମ୍ବା ପର ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାରକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥଗିତ, କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ହେବି ଜାଣିନବା ଧନୁରାଶି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି କର୍ମଭାବସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସବୁଥିରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସଙ୍କୁଚିତ ଅର୍ଥନୀତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ଶିଥିଳତା ଓ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ମନସ୍ତାପର କାରଣ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦିରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରେଇ ଯିବ। ହେବି ଜାଣିନବା ମକର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଚତୁଗ୍ରହ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏକାଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ କରାଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ହାନି, ଅର୍ଥାଭାବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେବି ଜାଣିନବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟହୀନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଅବରୁଦ୍ଧତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିନବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଏକାଦଶସ୍ଥ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାର ରହିବ। ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସଭାସମିତି, ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।